करो रोश। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमो कयामत का दिन आएगा, क्या यौमइज़िन तुअरज़ून ला तख्फा मिनकुम खाफिया। अल्लाह पाक हिसाब लेगा, जन्नत बड़की जन्नत तैयार होगी, जहन्नम बड़की होगी, पुलसिरात लगेगा, पुलसिरात से भाई जहन्नम पे कूदा बड़ कदल 15,000 वरी सफर कूदा 15,000 वरी सफर 5,000 वरी वसवन 5,000 वरी खसवन 5,000 वरी प्लेन पुलसिरात। मुझे दपन जवालो वहां पार होना है, हमें नबी से मुलाकात करनी है, तक जबरदस्त हिसाब। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा सहाबा कयामतस मज यह शख्स कई दन थो कयामतस मज यह वन अल्लाह ताला दपस रब्बा मे पे कर जुल्म। अल्लाह ताला फरमायस ना रब्बा अदल कर, अल्लाह ताला फरमायस दपस रब्बा मे कर अदल, मे मत अंतन वपर गवाह से कहीं मे गया पन्न जिस्मी गवाही। आप छेड़छाड़ मत करो भाई, मेरी तरफ ध्यान रखो, मेरी तरफ ध्यान रखो। रब्बा मे गस गवाही वपर दून। अल्लाह ताला फरमायस ठीक अमिस जवानस बास ना मतलब मोन जिस्म यह कत मे खिलाफ ना। अल्लाह ताला फरमायस तला अमिस करियो कत खड़ा, अत गन खड़ा, अत लागिन वन यह मुस्लिम शरीफस मज कत मज क्या लागिन वन दपनस रब्बा अस हराम कत रोट अस बासान जवान ना अस बासान तो सीसी कैमरा दुनिया मज तत हता यम रबन दिमाग बनो यमन अजक सीसी कैमरा वालन तमिस रबस ग डिलीट क्या अमी अल्लामा इकबाल होंगे अगर चोन अनगट यह रातन मज कर अगर दमिस नफरस पाई लज बुत सा दिवन पत शर्म छा यवन चे क्या तस्वुर कयामतस मज आस पान बिहत मोहम्मद रसूलुल्लाह तमिस बुत कन को जवाब दिन 1,24,000 अंबिया सहाबा और बेसुक स्टेटस हम हुसैनी है, हजरत हुसैन वहां होगा और करबला की कुर्बानी लेके होगा। इन साथ अतन जवान थोद प्रेग्नेंट होंगे। नबी सो फरमा मलऊन लानती है तिम पन्नो अथो सत बदकारी कर और तच पे तिमन जवान के ब्याक सजा अल्लाह ताला दिवन निखापत, उनको बच्चा नहीं पैदा होता है। हाँ कौश रब सिंद तरफ आजमाइश मगर अक्सर अजाब यम गलत कम अथो सर अथो बदकारी मज मुब्तला, अल्लाह पाक उनको बच्चे की नियामत पहले छीन लेता है। और बदकारी भाई ब्याक सजा क्या इज़ा ज़हर ज़िना ज़हर फ़क्र वल मस्कना। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया यत कौमस मज यीता बदकारी गई तत कौमस अल्लाह ताला गुरबत कई जवान पढ़ा लिखा गर यमन दुकान तिम तो परेशान, बिजनेस वाल परेशान, यमन तनख्वाह मुलाजमत कर तिम तो परेशान, बरकत वजह क्या भलाई लगे वजह दो चीजों से बेबरकती बेनमाजी समिस जवानस बदकारी हज लत लज आप समझो सह रोज जहनम यह दपन है वन जाले मे बेनमाज ना शराबी दपन जहनम दपन वन जाले मे फुकी वाले दपन मो कर फुकी कम दपन वन जाले ऐसे लकन हक खन वाले दपन हता मो खी वन जाले ऐसे तेल जाले नमाज गुजारन तेल जाले दस्तान तेल जाले यम रातस दस दिन कम सह कस जाल तेल तत जन्नत तो जहनम तो यह दुख मत पानस ये खाक अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है, अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। यम अत कर सोरी बयान अस कतन कर गौर महरम कोडन टच। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया ऐनानी फिनाहुम नज़र अखों कुन गौर महरम कुन वुचुन सिर्फ नजर त्राविन गलत नजर आंखों का जिना है। वल उदनानी फिनाहुम इस्तिमा कानों से किसी गैर मर्द की बात सुनना, गैर औरत की बात सुनना, गैर लड़की की बात सुनना कानून से जिना हो गया। वलिसान जिना हुमल कलाम वपर कोर से गलत कलाम करुन जुबान का जिना है। वल यद जिना हल बच कौन से कोई लोग गलत अद हाथों का जिना और बदकारी है। अचन कहते कर का कोचिंग सेंटर्स में दश पश हां तला का दोस्तन कोर लड़का मुद्या ये गुजरे लड़का चा उचना लड़का कदे जाओ मनावन हो गवन पथ एक मुझे लड़कों की कमी है। वो जवान कदा दरबदर तल भला तुम वो सीरियस पे कत तुम बुझी पूरे ध्यान से तुम सारी अक्सर स्टूडेंट भलाई लगो तुम असल नेक जो मस्जिद में आ गई अच्छा भलाई लगो तुम वन मे
ژےٚ گژھِ نا وِل پاور آسُن أڑۍ چھِ تۄہہِ منٛز اسلام آباد ڈسٹرکٕکۍ چھا شُپین ڈسٹرکٕکۍ پلوامہ بارہمولہ کپوارہ بھلائی لگ ہو آپ کا ماں باپ خون پسینہ کرتا ہے تم دم یہ سوزوک اس پڑھنے چھا بشہ دبن تُہۍ بٔنِو نظر دِیِو تُہۍ کٔرِو پنُن وِل پاور زِنٛدٕ تُہۍ ترٛٲیِو نیگیٹو سورُے صحت یلہٕ پازٹو وقت رٔٹِو دنیا کو بتا دو ہم سکالر بن جائیں گے سائنٹسٹ بن جائیں گے ڈاکٹر بنیں گے لیکن یونیک لیکچرر بنیں گے یونیک انجینئر بنیں گے یونیک یہ تا روپیہ لٲگِتھ ژٕ چھُکھ وُنہِ فون کران کاربارن کھیوتھے وۄژھ کھا بتہٕ کھیوتھا ہتا بہٕ چھُسے دپان ژےٚ چھُے ماتم کرُن کیاہ چھُے کرُن بہٕ چھُسے دپان ژان ہُنٛدُر آب چلٲے کلانس ژٕ تراو مینگن سرینج کر ہُنٛدرِ آبٕکۍ دٮ۪ماغس ژٕ کڑ فریجو منٛز یکھ کیاہ کر سُہ لاگہِ دٮ۪ماغس ییٚتہِ ٹکور یُس 4 ڈسٹرک ترٲیِتھ وۄتھ پرنہِ پتہٕ چھُ ییٚتہِ تہِ کران شنگوا ؤتھوا ہتا ژٕ کۭتِس کالس روزکھ مُقررس پٮ۪ٹھ ہاں ژےٚ چھُنا وۄنۍ بدلنُک دۄہے بوز جگر گوشا یمن 10 ؤرین تہِ غلط تعلق روٗد تھوٚو کٲنٛسہِ کار محرمس سۭتۍ غلط تعلق 10 ؤری گوٚژھ نہٕ تٔمِس سۭتۍ خانٛدر یم 10 ؤری ہاریو یہِ کِنہٕ زیٖنِن ہاریو کِنہٕ زیٖنِن ہارا ہوا ہے اور خاندر پتہٕ چھو پاے کِس گھر واجن میلس غلطس منٛز اوس نہٕ مبتلا قرآن پاکُک اعلان چھُ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اللہ تعالیٰ فرمان خبیث مردوں کو نکاح میں خبیث عورت ملے گی تِژھ دی گھر واجن اللہ تعالیٰ جہنم بنائی دنیاہس ہاں پاک دامن روز رب دی تِژھ گھر واجن اس کو دیکھنا آپ کو عبادت لگے گا سکون زندگی پھر ہٹنے در ییٚتہِ ہاے گژھِ تتہِ کٔرزِ ہیلو پھیر ہٹہِ 4 ؤری 10 ؤری 15 ؤری مگر گژھو کوٚت رز تہٕ غزلہٕ کیٛاہ لگہِ the day of judgment یوم یقوم الناس لرب العالمین مالک یوم الدین ایک دن آئے گا اس پوری دنیا کو اللہ ہلا کے رکھ دے گا اذا السماء انفطرت ایک دن آئے گا آسمان پھٹ جائے گا والجبال اوتادا پہاڑ پھٹ جائیں گے اذا الشمس کورت اللہ تعالیٰ آسمان کو پھاڑ دے گا اذا الشمس کورت آفتاب کو بے نور کر دے گا وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ تارے پھٹ جائیں گے پھر اللہ ایک دن ہمیں کھڑا کرے گا حساب و کتاب جگر گوشا پت گژھِ دھماکہ اکھ سٲری لُکھ گژھن قبرٕ منٛز کھڑا کیٛاہ گژھن دپن ہو أسۍ کیٛازِ گٔے کھڑا أسۍ کیٛازِ گٔے کھڑا اعلان گژھِ آ جوانو کوریو بزرگو ؤلِو روزِ معاشر حلو کیٛاہ لوٚگ اللہ تعالیٰ دِیِن نجات ہیا کُنہِ ساتہٕ چھِ دپان ڈیٹس چھُ وُنہِ رِزلٹ 6 بجے کٔژِ بجہِ 5:30 چھِ آسان بجیمژٕ پوٚز ون اتھ أڑِس گنٹس کُس وٕچھ فِلم تیُت کال وٕچھکھ بتہٕ کُس ہیا سورُے شرپی کھیوٚمُت تہِ آسٮ۪تھ نٔروَس ہا گژھکھ اگر ملٹی ٹیلنٹ تہِ آسٮ۪کھ نا ٹیلنٹڈ ماسٹر مایِنڈ کیٛاہ بلاے آسٮ۪کھ تتھ أڑِس گنٹس یُتھُے اعلان چھُنہ گژھان رِزلٹ ہا درٛاو سورُے چھُ گژھان مٔشِتھ چھا تُہۍ ؤنِو ییٚلہِ قیامتس منٛز اعلان گژھِ رِزلٹ درٛاو روزِ ماشر لوگ حساب چھُ دیُن جہنم چھُ ییٚمہِ اندٕ جنت چھُ ییٚمہِ اندٕ زٕے وتہٕ چھِ کیٛاہ چھِ اللہ تعالیٰ دِیِن نجات وۄنۍ یہِ جوان اکھ أمِس باسہِ شاید یِم ہوٚتہِ گٔے گۄنہ تِم چھِ چھُپتھٕے ہُہ ریسٹورنٹ تہِ آسہِ مٔشتٕے گوٚمُت خۄدا صٲبس ہا نوٚز بلا ہۄ پٔتِم پارکہِ کِنۍ نتہٕ سان تہِ آسہِ مٔشتٕے گٔمٕژ ہاں اللہ تعالیٰ فرمون یومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافیہ یا رسول اللہ بیان کٔرِو یمن ؤنِو کِہیٖنۍ روزِ نہٕ چھُپِتھ کیٛاہ یہ کیٛاہ سا راتس گوٚو شراب ڈرگ ناچ گانا بینڈ باجا غلط تعلقات غلط باتیں غلط میسیجز ہر ایک آنکھوں کی چوری کھل کے سامنے آئے گی تہجد گزار ہن تہجد آسہِ نوٚن شرابین ہُنٛد شراب تہِ آسہِ نوٚن شرابین چھُ باسان اَسہِ چھُ مرنُے ما حیا مسلم شریفس منٛز فرمو رسول اکرم فرموک صحابہ تۄہہِ چھا پاے شرابین کیٛاہ چاونایہِ اللہ تعالیٰ جہنمس منٛز کیٛاہ حظ فرموک ضروٗر بھی ضروٗر چاونایکھ طیٖنۃ الخبال تہِ کیٛازِ گوٚو طیٖنۃ الخبال فرموک اُصاعۃ اہلِ النار جہنم یہِ نیرِ جہنمس منٛز پاک غلاظت تترٲیِتھ تہِ شرابین چاوناونہٕ فرموک مسند احمدس منٛز لمبی حدیث ہے ایک جملہ کوٹ کر رہا ہوں فرموک صحابہ ضرور بھی ضرور شرابیوں کو اللہ پلائے گا نہر گوتا تِکیٛازِ گوٚو نہر گوتا فرموک یمو کوریو دنیاہس منٛز بدکاری کٔر
تمن کر اللہ تعالیٰ شرم گاہ کن جہنمس من ناپاکی ہز نار چالو سہ ناپاکی چانو کمن شرابین شرابین چھن زیادہ لائف شنگرن چھن زیادہ لائف یہاں آپ بینڈ بجاؤ قیامت میں بینڈ بجا دی جائے گی ژٕ کتہِ دُن ترٛوو دپان شراب سۭتۍ چھُ مےٚ سکوٗن یِوان بینڈ باجا سۭتۍ چھُ سکوٗن ہاں استغفر اللہ کیا نبی کو یہ سکون نہیں تھا میں تہ پہ نظر عقابی روح جو بیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے ان کو منزل آسمانوں میں بلائی لگو تلا تھی تھی گوڑ کہتا کیا تھی ون میں تہ یاد یہ نبی سنس طائفس مز کن لائن یاد چھوا یاد کرو واقع تم تو جوان نبی صبس برونٹ برونٹ تلن ہم کن لائن تلا تصور یل نبی سس کن وسان تلا تصور کر یل نبی صبس یہ سری مبارکس کن پتہ گئی بے ہوش کیا گئی ہے بلائی لگے ژن پی پن مول بت کن ژے لگی نا شراک سون نبی پیو پتھر کیا پیو تمو کافر وزن دس اے محمد نبی صبس باسیو یہ منا انصاف کیا آوک تمو بدبخت چھپائی کیا کر دپے ژے پائی اس کے ژے ہوش کیس ہمیں آئی دپ ژے بی اسلام پتہ تہ پائی سون نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کعبس مز نماز پڑھن کافرون اوٹ ڈم پتہ تھویس سجدس مز پہ پتہ ہیکن نبی صاحب تھود ورتھت وہ دن بھی اللہ کے نبی نے دیکھا اور ہماری اسلامی تواریخ میں ایسا دن بھی گزرا ہے اب جنگ چلن غزوہ خندق اخ صاحب سبا عرض کرن یا رسول اللہ بچھا ستو کیا بچھا ستو نبی صاحب فرمس کۭژاہ بش لجی تم تُج شکمی مبارک پہ ژادر تھو تتس کن گنڈت نبی صاحب فرمس آجا دیکھو پتہ تجھک ژادر مبارک اتہ ز کن گنڈت یہ پیٹ پہ پتھر یہ خون بہانا یہ زمین پر گرنا یہ اونٹ کی اوجڑی اپنی ہاں پیٹ پہ لینا وجہ کیا تھا وجہ یہ تھا آگے ایک نسل آنے والی ہے نوجوانوں کی نبی صاحب نظر تہ پہ کیا لس بچو تھی دپن زی صف چھو زی صف شنگر نیرن الگ ہاں اگر توب کریں کیا کریں ہم کسی کو نیچی نظر سے نہیں دیکھتے نہیں اللہ گواہ میں کہتا ہوں محبت دکھاؤ لیکن اگر تو دیکھتے نا ہم کشمیر کو اس بناو یہ سنگنگ وال شرابی آش پنی جائے قسم کھومت نا چلاو یہ گھر گھر شراب ہے نا پھکی والے آج دم کرو کال پکا پھکی کرو ڈرگ کریں گے ہاں پھر ہم برداشت کریں گے نبی روزے میں تڑپ رہے ہاں بشو دپن آپ ساتھ دو گے نا انشاءاللہ بشو دپن آپ ایک زبان کرو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ زندگی رکھے گا نا اللہ تعالیٰ جوانی رکھے گا نا شراب کو ننگا کر دوں گا انشاءاللہ مگر اگر جوانس کھڑا گئے چل تو کیا ہوگا سنگر تو کیا ہاٹ ٹچنگ وائس یہ بینڈ باجا ہے نا میوزک بینڈ باجا اس کو میں گالی بنا کے رکھ دوں گا یہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں شراب کو گالی بنا کے رکھ دوں گا یہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ تہذیب یہ ناچ گانا اور ریڈیو کے بازاروں میں آنا پت صرف پوٹ لڑکس آتس مز پھر یاد نہیں رہتا کربلا کا میدان پھر یاد نہیں رہے گا نبی کا پتھر پھانا پھر یاد نہیں رہے گا طائف میں نبی کا خون بہانا میں کہتا ہوں ننگا کر کے رکھ دوں گا انشاءاللہ آخ گناہ آخ گناہ شرابیز کے شراب چن پروٹ باسن میں اپنی ماں کو غلط نگاہ سے ہاتھ لگاتا ہوں ایسا جرم بنا کے چھوڑ دوں گا شراب کو مطلب ہماری مائیں نہیں ہے ہماری بیٹیاں نہیں ہے اسلام مٹنے کیا بشت پر ہم امتحان کی کھڑیاں میں چلا اللہ تعالیٰ کو اسلام چلانا ہے نبی صاحبس جھکائی نا اللہ تعالیٰ وہ ہمیشہ سربلند تھا سربلند ہے میں چھو واللہ حورت گژھن تو وچھو یپر چھس نبی کیا چھو یپر چھس یپر چھ بدکاری تم نبی ژر کتھ اس گئی یت سۭتۍ نہ تُہۍ ؤنِو مےٚ مطلب سنگر کہیں پر آتا ہے سنگر مطلب یپر چھ نبی سٕنٛز دعوت چھنا أسۍ چھِ کران مجلس ایٹینڈ چھنا أسۍ چھِ دپان نبیس مطلب ونکیس تھژ معاف بہٕ چھُس دپان ہاں یہ چھِ یِژھ ہِش کتھ نا وٕچھو تُہۍ مٲنۍتو نبی صٲب چھِ یِتھ کٔٹھۍ کھڑا سُہ دپان ؤلِو یِکُن ہور چھُ سنگر تُہۍ چھِو دپان نہ ژٕ روز أتی پتہٕ چھُ نبی صٲب وٕچھان تیٚلہِ نوز باللہ مطلب یہی مطلب ہے نا بلائی لگو رست گز لگی جہنمس کھوچو بت کھوچ تھی تو کھوچو سا لکٹ کتھا جہنم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو صحیح مسلمس مچ روایت فرمو صحابہ تو چھا پتہ فرمو جہنمس مز کس آسہِ ساروی کھۄتہٕ کم عذاب کس
فرموک ساروی کھوت کم عذاب آئی جہنمس مز ایک شخص تمس لگہ اللہ تعالیٰ نارو بوٹ کیا لگہ نارو فرموک مینگ وشنس گرکت کھورن تل گھن جمع مینگ وشنس کڑت جمع کتن گھن فرموک یہ ساروی کھوت کم عذاب اگر امس شخص پرژھنک ژےٚ کوٗتاہ عذاب یہ دپ ساروی کھوت اعلیٰ عذاب مگر امس آسہِ ساروی کھوت ییٚلہِ کم گوٚو یہ تو زیادٕ کوٗتاہ آسہِ تتہِ شور مت ترٛٲیِو جگر گوش تٔتھی دھیان تٔبی پتھرٕ ییٚتٮ۪ن تٔبی پتھرٕ بیٚیہِ تہِ پتھرٕ باقین تہِ ترٛٲیِو جاے اگر سکرین لگے وہ بن کن تہِ بہن انتظام نہیں تھا سکرین کا یا آپ کو پتہ نہیں تھا جوان اچھے بھی ہے ان کو شاید پتا تھا نا اٹینڈ ہوتا ہے صرف کن کی میٹلی ان بیچارے اس بھائی نا مطلب شاید سارے غلط ہے نہیں یہ دیکھو یہ بھی ہے اللہ والے نبی والے ہے نا بہرحال میں دل سے آپ کو دعا دیتا ہوں اللہ آپ کو کامیاب کرے قبول کرے آپ نے گھر بار چھوڑا ہے اللہ پاک آپ کو قبول کرے جہنم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اللہ تعالیٰ ہن زول جہنم ساسس وريس تت گو نار وزل پت زولن بے ساسس وريس تت گو نار سفید پت زولن ترٛیٚیمہِ لٹہِ ساسس وريس تت گو نار کرہُن آز تام جہنمس نار کرہُن کیُتھ بلکہ اکہِ ساتہٕ ٲسۍ تشریف فرما رسول اکرم اچانک گٔے آواز فرموک صحابہ تۄہہِ بوٗزوا آواز اہن حظ بوٗزے فرموک تۄہہِ چھا پاے آواز کتھ گٔے کتھ حظ فرموک اللہ تعالیٰ ہن دیُت 7 ؤری برونٛٹھ جہنم چہِ ڈنجہِ پٮ۪ٹھ کنہِ پلس دکہٕ جہنمس کُن 7 ؤری رُت وسان آز ووت ژٔکِس تل اس لیے بلائی لگی تھا یاد جہنمٕچ گہرٲیی کیٛاہ چھِ ہاں یپٲرۍ چھُ جنت یپٲرۍ چھُ جہنم تیار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یہ پانس تام انسان